اب جناب میں اور میڈم پنکی مل کے کام کریں گے. کینیڈا میں شو ارینج کروں گا انٹرنیشنل لیول کے. اچھا کینیڈا بعد میں جائے گا, ایک کام یہاں بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں. جی بتائیں. یہ اینک اتاریے. اور جناب میری اپنی ہے یہ. اتارے نا, اتارے ذرا. چلے اب بات کریں. میں بڑا انیزی ہو رہا تھا جیسے میں کسی لاش کے ساتھ گفتگو. جناب کمال ہو گئی ہے, کینیڈا چاہے لوگوں کی بڑی ڈیمانڈ ہے. ہاں جی اینک اتاری. اچھا جی اینک میں نے پڑھا دے مسا تین چپیڑا پیشن. خیر کام کی بات کریں انکل. اپنا سر ویکھیے. ہاں جی آپ کا کیا حساب کتاب ہے؟ میں نے ان کو ایک کی بورڈ لے کر دیا تھا انسٹالمنٹس پہ, اب وہ میری جان کا عذاب بنا رہا ہے. پلیز وہ واپس کر دیں یا اس کے پیسے دیں. وہ کد لی واپس کریے جتھے اسی آٹا رکھیا سی 2 مہینے کا کرایہ اس گودام کا پلے دیتا وہ کنے دینا. آپ کیسے کی بورڈ کلیم کر سکتی ہیں؟ ٹھیک ہے نہ دیں, میں کیس رجسٹر کروا دیتی ہوں. اچھا مینوں لگتا جو کچھ اسی کر رہے ہیں نا کسی دن ساڈے بوہے اگے تھانہ بن جانا. یہ بتاؤ کہ یہ انسٹالمنٹس پہ لیا گیا تھا؟ سر ظاہر سی بات انسٹالمنٹ 3 لاکھ کا ہی ہے, ان کا ابا بھی نہیں خرید سکتا. اچھا یہ ڈیل جو ہے کمپنی کے ساتھ آپ کے نام کی ہے خان صاحب یا میڈم پنکی کے نام کی؟ میرے نام کی ہے سر, اور کس کی ہوگی؟ اگر آپ کے نام پہ ہے تو پھر آپ لے جا سکتی ہیں, بلکہ کیس بھی کروا سکتی ہیں سر. یہ آپ کو بہت پریشان کریں گی. 1 منٹ میں بتاؤ یس اور نو, کی بورڈ دینا ہے کہ نہیں؟ نہیں. تسی دس رفتار صاحب تہاڈا کی مشورہ ہے؟ میں مشورہ دیتا ہوں آپ میری ضمانت پہ 1-2 دن مؤخر کر دیں, پرسوں آپ آ جائیے پھر فیصلہ کر دیتے ہیں کیا کرنا ہے. آپ گارنٹی دے رہے ہیں تو میں جائے. جی ضمانت گارنٹی ہوتی ہے. تھینک یو. 2 دن بعد. ہاں بہت شکریہ. اور تم بھی بھاگو, تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اور جناب انل بھائی تو میرے پیسے پتہ نہیں. آؤٹ میں تو دس دیں. اور بات سنو. ہاں جی یہ نا اتارو. اور جناب میری اپنی ہے. اتارو. اچھا جی یہ کوٹ بھی اتارو. اور میں پھر آؤں گا. وہ کرنا کی ہے جناب؟ معقول مشورہ چاہتے ہو نا؟ ہاں جی. یہ کی بورڈ واپس کر دینا. وہ سارے ہمیں دے دیے, کمال کر دے. میں 2 قسطیں دیے خود دیتی ہیں. جو کرمنلز ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ آپ نے لین دین کیا ہو تو اس کے نشان کو مٹا دیتے ہیں, اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جان چھوٹی. چلو جس طرح تھی جناب کہتے تو تھوڑے آرڈر دے محتاج ہیں. تمہیں آخر ایسے لوگ ہی کیوں ملتے ہیں؟ کبھی چودھری آ جاتا ہے, کبھی پنکی آ جاتی ہے, کبھی بٹو آ جاتا ہے. ہاں صاحب وعلیکم کیا حال, ٹھیک ٹھاک ہو؟ ٹھیک. ہاں اٹھ تو اتنے چل. کی حال ہے چودھری؟ ہاں صاحب مبارک ہوئے, میں تو ہمیشہ تہاڈا نہ بھلا ہی سوچیا ہے, لیکن ساڈا ہویا نہیں جدو تو لو جی اس واری یہ ہو جا بھلا تہاڈا ہونا جی. اللہ تیری ایج دی پارٹی تہاڈے گھر آ رہی ہے. جگر تھام کے بیٹھیے, ایک نیا کرائم رستے میں. سر ایک میلہ ہے پاکستان دی تاریخ دا سب تو بڑا میلہ, میلہ مویشیاں. وہ کہاں ہو رہا ہے؟ حویلی لکھے. یہ رونق میلہ جی نہیں ہوندا, یعنی اتنے اسی پرفارم کرنا. تسی پرفارم کرنا. چوہری صاحب تمہیں سائی دین لئی آ رہے ہیں. ارے اللہ تیریاں خیرا چودھری. لو جی یہ فراڈ تو ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ لکھاں دا کام جے. اچھا چودھری صاحب ذرا مینوں نا اس میلہ مویشیاں دا کرائٹیریا سمجھاؤ. اوتھے ہو رہا ہے مقابلہ, کمپٹیشن ہو رہا ہے. اچھا کیڑی چیز دا ہو رہا جی؟ اوتھے جناب کتیاں دی دوڑ سی, گھوڑیاں دی دوڑ سی, اور جو کلا نہیں پٹتے گھوڑے تے بیٹھ کے, او دا مقابلہ بھی ہو رہا ہے. اوتھے کبڈی دا مقابلہ بھی ہو رہا ہے. اوتھے سونچی بھی ہو رہی ہے. 2 کے بجدے نے پیچھے بجدا ہے, وہ بھی ہو رہی ہے. اسی کہڑے کمپٹیشن چ بہنا پترے؟ تسی اوتھے کمپیوٹر کھولنا ہے. تسی مراسی اپنا کام کرنا ہے. ہاں صاحب اے بھی کمپٹیشن ہو رہا ہے گان بجان دا. اوتھے 10 لاکھ دا تا انعام ہے. نہیں تو پورے ملک سے آئیں گے فنکار. سر ہر پاسے آ رہے ہیں فنکار. سندھ چو آ رہے ہیں, کے پی چو آ رہے ہیں, بلوچستان چو آ رہے ہیں. یہ پنجاب کی نمائندگی یہ کر رہے ہیں. اگر سندھ سے آ رہے ہیں تو آبدہ پروین بھی آ رہی ہوگی. سر پنجاب سے لالا بھی ہوں گے. جی لالے سے کون جیتے گا؟ اتنے جا کے جدو اپنے منڈے کھولنے ایج کر کے. اچھا دھیان نہ کھولنا نہ کتے کی دوڑ سے بڑھ جانا. چودھری تو بہت ماڑی گفتگو کر رہے ہیں. اچھا جی پھر تہاڈی مرضی, میں جا رہا. ایک منٹ کمال پہ کر دو. چودھری تو بہت صحیح یار. چودھری جتھے پتر تیرے دل کرے انہوں دڑا دے بھی بیٹا. اچھا چودھری اصل مدے تے آئیے. ہاں جی سانو دین کے کی اگر تسی اتنے گان لے جاؤ نا جناب تے 30,000 روپے تمہیں دے دیں گے. اچھا تے آن جان دا کرایہ. نیچے ہاں جی روٹی تسی رستے چ کھانی ہے. مطلب 10 بھی ایڈی دور جانا, روپیہ 30,000. تے پھر مقابلے حصہ لو. یہ مطلب وہ دی 5,000 روپے انٹری فیس ہے. لو جی 25,000 سے محروم ہونے لگے ہیں یہ بد نصیب. نہیں سر 5,000 نہیں 50 چوسن.
क्या ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਖਿਆ ਹੈ, महरूम ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 50,000 ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ। ਭਾਈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ हर गया थे हाथ से धोते जासन। लेकिन चौधरी यार एक बात बताओ, तुम इतने बावसीला हो, तो ज्यूरी के साथ बात नहीं हो सकती? ਤੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਆਇਆ ਬੈਠਾ, हाँ ये बात। ਮੈਂ ਜੂਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੁਪਈਆ 50,000 ਭਰ ਦਈਏ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹ ਮੇਰਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇਰੀ 50,000 ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ। ਪੰਜੀ ਚੌਧਰੀ ਦਾ, ਪੰਜੀ ਮੇਰਾ ਹੈ। नहीं अभी तुम 25 कह रहे थे। ਪਾਰਟੀ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਮੈਂ। अच्छा ਪੰਜੀ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਪੰਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਜਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, अच्छा ਇਸ ਲਈ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, 10 ਲੱਖ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਤ ਜਾਓਗੇ। अच्छा इसमें तुम्हारी इंटरेस्ट सिर्फ 25,000 है, मैं कैसे मान लूं? ਉਹ ਸਰ ਨਹੀਂ 25,000 ਐਡਾ ਮੈਂ ਕਾਕਾ ਨਹੀਂ तो और क्या है? ਸਰ 5 ਲੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ 5 ਲੱਖ ਮੇਰਾ। तो ज्यूरी को क्या दोगे? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਤਲਾ ਪੰਜੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਜੂਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਊਰੀ ਐਡੀ ਸਸਤੀ ਹੈ, ਲੰਡੇ ਤੋਂ ਲਿਆਓ। ਪਹਿਲੇ 50,000 ਐਡਵਾਂਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸ ਚੌਧਰੀ ਕੁੱਤਾ ਦੌੜ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਇਨਾਮ ਆ? ਉਹਦਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੈ। कितना? ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। वाह ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਦੌੜਾ ਲਓ। नहीं तो हम एट ए टाइम 2 जगह पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते? नहीं, एक जगह पे मतलब गा सकते, कुत्ता रेस में नहीं जा सकते? नहीं, कुत्ता रेस में आप जा रहे हैं। ਆਪਣਾ ਸੈਕਟਰੀ ਬੇਟਾ जी जी ਆ ਜ਼ਰਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਕੱਢ। हाँ जी। ਆ ਰਜ਼ਾਈ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ? रजाई मेरे ख्याल से रजाई और मंजी समेत 70 रुपए। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਖਾ ਪਾ ਦਈਏ मैंने काले खान नहीं, मैंने खान साहब को भी बीच में गिना है। ਤੇ ਸੋਫੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ये 20,000 का सेट है जी। ਚਲੋ ਪਾਓ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। कैसे? ਕਿਉਂ? ये इनके हमारे अब्बे के नहीं। टोटल सारे सामान का 10 किन्ने का बनेगा इन्हों का? ये सारा सामान मिला के जी कोई मेरे ख्याल से कोई 35 को 100 रुपया बन गया है। 3500। ते खान साहब कमेटी कब्र च लेके जानी है। ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ? मैं आया कौसरी वालों। कौसरी बड़ी खुश थी कि खान साहब की कमेटी निकली है 50,000 दी। ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਿਸ਼ਤ ਕਰ ਲਵਾਂ। यार ये तो करो। हाँ बेटा ये तो करो बेटा। लो मेरे ख्याल है ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੰਗਣ ਆਇਆ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੈਠ। ਚੋਰੀ ਬਾਰ ਖਲੋ ਕੇ ਕੁਲਫੀ ਖਾ ਖਾ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। देखो मेरी ये आखिरी जमा पूंजी है, मैं इधर रिस्क नहीं लेना ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ 5 ਲੱਖ ਖਾਣਾ ਵੀ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿਓ की बेटा? ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣ। नहीं बेटा मैं नहीं चाहता। अच्छा ਤੁਹਾਡੀ गारंटी है मुंडिया ਨੂੰ 50,000 दे दिया? इनकी गारंटी मैं एक चवन्नी की भी नहीं दूंगा। ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਜਿਊਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम, की हाल है गांसरी है? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मुबारक होवे जी। किस चीज की? इस घर दी सारी गुरबत दूर होने वाली है। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ हैं ना। मैं पागल मैं कमेटी दी गल पे करनी है, कमेटी नहीं निकली। सवेरे तुम 50,000 दे के नहीं गई। 50,000 रुपया हैं? मैं सुता सा मैं नहीं पता किस वेले मैंने 50,000 दी। खान साहब तू मैंने कम से कम उठाना तो सी मैं 50,000। आहे मेरे सामने तुसी पैसे गिने ने। मैं बता रहा हूँ तकिए के नीचे। अच्छा गल सुनो जी गांसरी दे तो साडे ना घरेलू तल्लुकात। हाँ जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ? पैसा जहाँ पड़ा होता है ना वो बोलता है, और खास तौर पर खुफिया पैसा। तेरे को गूंगे नोट कोई नहीं। एक मिनट ठहरो, मेरे 50,000 की आवाज आ रही है। अब बाबा जरा आगा हुए ना। हाँ, एक मिनट पुत्र, एक ओ, मिनट आगे बेटा, हो। एक मिनट है। बेटा एक मिनट। लाओ सच्चे हो तुसी जनाब, आ पे आ जाए। वाह वाह वाह। ये कमेटी मेरी नहीं चौधरी दी निकली। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਫਟਾਫਟ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾ। प्रोने आ रहे ने। हाँ जी, तुसी जरा ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਓ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਹੋਰ ਠੀਕ ਹੋ? ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ और बुजुर्गो तुसी ठीक हो? ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, जी हाँ जी हाँ। ਦਿਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂ ਕੀੜੀ ਕੰਨ ਰਹਿਣ ਆ ਗਈ ਹੈ। और कीड़ी देखो, ये कीड़ी है और ये नारायण है। ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭੂੰਡ ਲੜਿਆ। चौधरी साहब दा नाम की है? ਚੌਧਰੀ ਫਲਕ ਸ਼ੇਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ। ਜੀ ਹਵੇਲੀ ਲੱਖੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਤਰਾਏ ਦਿਹਾੜੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜੀ? ਰਹਿ ਜੜੇ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ। ਹਰਨ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਸੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵੀ ਨੇ ਨਾ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਵਿਖਾਣੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿ ਚੀਤੇ ਦੀ ਗੀਚੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਚੀਤਾ ਹੱਸਦਾ ਪਿਆ। चौधरी साहब ये हवेली लखे में हिरन कहाँ से आ गया? हाइट सुलेमान की टप्पो। अच्छा। तो रिया सदा इलाका शुरू हो जाता है। तेनू की पता खच दी खच आ। मिंचना बात तो शुरू होता तो फोटा बास तक जाता ही।
ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਹਿਰਨ ਨੇ। ये सारा सहराई इलाका है। ਅੱਛਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੈ? नहीं नहीं ये तुम्हारी बेटी है। ਤੇ ਕੋਈ प्यो को प्यार ले उठ के। ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੋ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੋ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬ। और कौन सी जमीन है तुम्हारी? ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। भट्टू साहब दी जमीन मुकदी है, वहां तो दरिया शुरू हो जाता है। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। इन्होंने दरिया के थले जमीन है। ये 2 नंबर आदमी है, इसने नाम सिर्फ सुना हुआ है। फलक शेर एक होता था जरा, वो दर्दे शर्दे लोगों की निकाला करता था, बड़ा नॉन आदमी था। तो बाकी ये बिल्कुल फ्रॉडी है, 2 नंबर है, जैसा चौधरी है। ਅੱਛਾ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਫਦ ਲੈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਨਾਲ ਸੋਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50,000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪੰਜੀ ਫਦਾ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪੰਜੀ ਫਦਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। अगर ये इतना बड़ा जिम्मेदार होता तो 25,000 तो इसे याद ही नहीं होना था। ये भी क्रिमिनल है। अभी इसका ये शिमला उतार के देखो, अंदर से देखो क्या निकला। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੱਥ में ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ, ਕਮਾਲ पे ਕਰਦੇ ਹੋ। इससे दाद चोरी है। पैसे वापस ले या पुलिस बुला ले। डेफिनेटली अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। शुरू कहते ही थोड़े ना फ्रॉड होने लगा। मैंने कहा था आपको। अच्छा जी, मैं पुलिस को खुद बुलाने लगा। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਜੀ ਠਹਿਰ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹ। ਅਬਾ ਫਲਕ ਸ਼ੇਰ ਕਮਾਲ पे ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਪੁਲਿਸ ਸੱਦਾ ਪਿਆ ਈ। ਅਬਾ ਫਲਕੂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਲਕੂ ਯਾਰ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਇਆ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਹੈ? ਚੌਰੀ ਜਾਣਦੇ ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਚੌਰੀ। और तुम कौन हो? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਬਾਂਦਰ ਨਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਬਾਂਦਰ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। तो ये जो इस वक्त चौधरी बना हुआ ये कौन है? ਸਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੂੰ ਵੀ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਚਾਹਨਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਲਾਹਨਤ ਪਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੁੱਟਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਫਲਕ ਸ਼ੇਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਮਾਲਸੀ ਬੰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਚੌਰੀ ਬਸ ਕਰ ਖੁਦਾ ਜਾ। एक सेकंड। ਠਹਿਰ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਬੱਚੇ ਹੋ ਸਾਰੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਨਾ ਮਤਲਬ। ਓਏ ਤੁਮੀ ਨਾ ਗੱਲ ਨਾ ਬਾਤ। इसको काबू कर लो, पुलिस एक लम्हे में आ जाएगी। ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੱਦੋ, ਅੱਗੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ ਸਾਡੀ। फौरी दो 50,000 रुपए। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਜਨਾਬ। ਅਲਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਵਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਆ ਫੱਦੋ 50 ਆਪਣਾ। 50,000 ਇੱਧਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾਣਾ। ਲੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਬਣੀ। ਚਲੋ ਆਓ। ਆਓ ਜੀ। एक सेकंड बात सुनो। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। मैं एक लम्हे में पुलिस कॉल कर एक दूंगा। मिनट। तुम्हें ये पता है ना कि इस जगह से पुलिस के आने का टाइम क्या है? 6 मिनट में पुलिस यहाँ पे ਜੇ होगी। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤੇ ਮਾਨਾ 1 ਮਿੰਟ ਚ ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਮਨੂਸ ਸੰਦਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਠਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। वो कौन? ਉਹ ਫਰਕ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ। बहरहाल तुम इस वक्त एक काम करो, जितने पैसे तुम्हारी जेब में हैं वो तुम खान साहब की खिदमत में पेश करो अल्लाह खैर करे। और माफी मांग के चले जाओ, वरना एक लम्हे मैंने सिर्फ रीडायल दबाना है। एक मिनट, अल्लाह जानता मेरे को 1 रुपया नहीं है। चलो मैं तुम्हारी जमानत देता हूँ। ये 10,000 रुपया पे करेगा खान साहब आपको हर जाने का, चलो जी मैं दे देता। लेकिन इस शर्त पर कि इस वक्त तुम्हारे पास कोई पैसा नहीं। मेरे को कसम चुवा लो, 1 रुपया नहीं है। अच्छा नहीं, कसम नहीं चुवाते, इसकी तलाशी ले। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੌਧਰੀ, एक मिनट ठहर। मेरे नाने का खुला है, ले लो। ये बड़ा कीमती है। ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਨੇ ਦਾ दफा करो पर ले लो। ਮਰੇ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਕੀਮਤੀ ਆ, ਅੰਦਰ ਅਖਬਾਰ ਲੱਗੀ। मेरे नाना जी साफ ही सब। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਆ। अच्छा ये 10,000 ले लो, मेरी जान छो। ये 35,000 ਨਾ ਨਾ 10,000 ਕਿਉਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆ। जबान देती है। ये सारे का सारा इनका है। एक लम्हे में चले जाओ, वरना तुम्हारी घड़ी भी उतार लेंगे। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਮੋਟੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖੋਹ ਲੈ ਲੈ। ਕਮਾਲ पे अच्छा ਕਰਦੇ नहीं, ਤੁਸੀਂ। सारे के सारे पैसे खान साहब के हवाले करो। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਸਵੇਰੇ, ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ। जे गल तो फिर मैं तो जाना ही नहीं इथों। बैठा मत जाओ। हे अभी तुम्हें कहीं और भेजते हैं, फिक्र न करो। अच्छा जी गड्डी मंगवाई थी। मैं पुलिस को बुलाने लगा हूँ। ये लास्ट बच्चे हो, एक बार नहीं दे बच्चे हो। रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। ਉਹ ਭਾਜੀ ਇਸ ਕੁੱਲੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? तेरे को लाते आए गया हूँ, लेकिन नेजा भी ले लो। अगले मुकाबले जैसे भी कर जाए। वेलकम बैक जी अरूबा। खबर है कि मगरमच्छ और सांप की खाल से कोरोना मास्क तैयार करने वाली कंपनी मंजरे आम पर आ गई। इसके भी मास्क बन रहे हैं सर। ब्रेन वुड नामी एक बंदा, फ्लोरिडा का रहने वाला, पता नहीं उसे क्या सूझी, लेकिन देखो ना, उसने मीडिया स्टंट बना लिया कि एक चीज है जिसमें अट्रैक्शन है और साथ उसने लिखा भी है, तंबीह भी कर रखी है कि सिर्फ इस खाल के पहनने से आप कोरोना से नहीं बच सकते, इसके अंदर मास्क फिट होता है। ऊपर डिजाइन के तौर पे उसने ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ये जो पाइथन का है
وہ ہے $90 کا, $120 کا مگرمچھ. ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਪੰਗੇ 'ਚ ਪੈਣ ਦੀ? ਬਸ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਹੀ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ. ਆ ਸਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹੀ ਲਾਈ. ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਵਾਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਤੇ ਸੱਪ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨੇ ਲਾਉਣਾ? वहां पे लगाते हैं, वहां पर लोग समझते हैं ना, उन्हें पता है जिंदगी इतनी मुश्किल है, पैसे के बगैर तो वो रिस्क नहीं लेते. ਆਹੇ ਇਹਦੇ ਚ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਇਆ? अगर आप बीमार होते हैं अमेरिका में तो इसका क्या मतलब? ओए होए होए होए, नुकसान. अगर आप वेंडर हैं, छोटे मोटे, आप कहीं भी डेली वेजर हैं और आपके पास इंश्योरेंस नहीं है और इंश्योरेंस अक्सर नहीं होती, नहीं हाँ जी, तो फिर बीमारी का इलाज तो वैसे ही भूल जाए ना. आप बीमारी से मरे ना मरे, भूख से मर जाएंगे. ਹਾਏ ਹਾਏ तो इसलिए वो ये नौबत ही नहीं आने देते. ये हमारे यहाँ खुला डुला रिवाज है कि खानदान में कोई एक आध तो कमा रहा है ना, तो भूखों नहीं मरते. दूसरा ये कि अल्लाह मेहरबानी करेगा. अल्लाह मेहरबानी ऐसे ही नहीं करता, उसके उसूल हैं. क्या तुमने एहतियाती तदाबीर की? तुमने अपना जानवर कस के बांधा, फिर अल्लाह के सुपुर्द करके जाओ. ये नहीं कि खुला छोड़ जाओ और कहो जी खैर है, अल्लाह इनकी निगरानी करेगा. डॉक्टर साहब आप भी बकरी वाला मास्क बनवा लें. सस्ता जिया मिल जाएगा तुम. इस सस्ता जया क्या होता है? वो लेते हैं जो काम की चीज हो. और बकरी का मांस कौन सा होता है? ये जो स्पार्टन्स थे ना, वो मुख्तलिफ जानवरों की खाल इस्तेमाल करते थे भालों के लिए, और तलवारों के, खंजरों के दस्ते वो भी हड्डियों से और खाल ऊपर लपेट कर ग्रिप बनाते थे. वाह, ये स्पार्टन्स का मामला है. तो पार्टन्स बैन हुई नहीं सारे. ਇੱਕ ਸਪਾਟਨ ਢਾੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੜਦਿਆਂ ਨਾ ਮਿੱਖ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ. और पता किस सन की बात है जी? सन 420 कबले मसीह. ये बुजकुशी भी करते थे सर? भुसकशी उस वक्त होती होगी, लेकिन भुसकशी वहां नहीं होती थी. ये मंगोलिया में होती थी, अफगानिस्तान में होती थी, गिलगित बल्तिस्तान में होती थी. तो बकरी मार के सिर से पालन थे. बकरी नहीं, भेड़ होती थी बड़ी दफा का. बुज, बुज इज नॉट बकरी, बुज दिल. ये क्या? भेड़ के दिल वाला. बुजदार के दिल वाला. बुजदार जी मतलब है भेड़ों वाला. भेड़ों का रेवड़ होता है जो, तो ये कबीला है बलोचों का, बुजदार. बुजदार साहब सर बड़े मासूम आदमी भी हैं, कोई बात नहीं करते, बहुत कम. अच्छा, बुजदार मासूम नजर आता है, ये डिसेप्शन है. उसके बहुत से हरीफ इसका शिकार हो जाते हैं. बहुत सियाना, बहुत समझदार आदमी. ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ. उसको पहले क्या लुडियां डालता था? तुमने कहाँ देखा था उसको? ਸੁਣ ਬੜਾ ਢੋਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਤੇ. सलीम आपने बुजदार साहब को देखा है? ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਯਾਰ, ਉਹਦੇ ਵੇਖਣ ਤੇ ਟਿਕਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ. ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ. मैं क्या पता नहीं कहने लगे बुजदार साहब साढ़े सीनियर ने यार. महफिल थिएटर में. ਅੱਛਾ ਸਰ, ਮਹਿਫਲ ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਨਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ. ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ ਥੀਏਟਰ ਵਾਲੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ. अच्छा जी, इस हवाले से 1 अरब रुपया बहुत खटक रहा है जो हुकूमत ने मुख्तस किया था फनकारों के लिए. अब उसमें फिल्म के फनकार भी होने चाहिए थे, थिएटर के भी और टेलीविजन के भी, मौसीकी भी इसका हिस्सा होना चाहिए था. लेकिन हुआ क्या है, वो पीटीवी के कुछ 4 प्रोड्यूसर्स को नॉमिनेट किया गया कि भाई आप मुस्तहकीन की लिस्टें हमें बनाकर दें. अब कहा यह जा रहा है कि उन 4 मुजाहिदीन ने 4 दिन के अंदर अंदर लिस्टें भी फराम कर दी और सारा टेलीविजन उसमें भुगताया. जिसने बाहर सिट्टे और छलियां भी लगा रखी थी ना, उसको भी फॉर्म दे दिया कि लो जनाब फिल करके दो. किसी फिल्म वाले को, मौसीकार को, थिएटर वाले को दरखोर इतना ही नहीं समझा. सर आप फनकारों की बात कर रहे हैं, यहाँ शरीफ मेडिकल सिटी जो है, वहाँ डॉक्टर्स को सैलरीज नहीं मिल रही. वो बेचारे रो रहे हैं कि आपको पूरी सैलरी में से 20% दे रहे हैं पिछला 4-5 माह से. और वो डॉक्टर अदनान जो थे मशहूर प्लेटलेट्स वाले, वो धमकियां दे रहे हैं लोगों को निकालने की. अब्दुल मान साहब के बंदे ना फोटो फ्रूट बड़ी टंगी होंगी, ब्लैक एंड व्हाइट, गर्मा बाज के मारे. जो मैं समझा कहेगा कि हमारे दादा अबू ये तस्वीर गर्मा वाली. ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਚੋਰੀ ਚੁੱਕ ਰਿਆ ਸੀ. ਔਰ ਨਿਡਾਲਰ ਕੇ ਬੰਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਡੀ ਲੰਘਦੀ ਨਾ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਪੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਟ ਇਜ਼. अच्छा जी, हम मास्क की बात कर रहे हैं. सर आजकल एक मास्क वाला बड़ा सोशल मीडिया पे वो एक्टिव हुआ हुआ है, सोने का मास्क किसका है? वो इंडियन. जी जी. वो एक ताजर है, उसने गोल्ड का मास्क बनाया. तो इससे क्या तुम्हें
कोरोना नहीं होगा। फ्लेक्स कर रहा है ना। पागल हो तुम। सर आपको याद होगा इंडिया ही था जिसने सोने की शर्ट बनाई थी और गार्ड्स भी साथ रखे थे, लेकिन आखिर पे वो कत्ल हो गया। अब देखे ना, गोल्ड के कपड़े, शर्ट सूट पहनी, साथ गार्ड रखे हुए, दावत नजारा है, दावत जुर्म है। ऐसे कपड़े जो बैंक में रखने चाहिए आप पहने फिर रहे हैं। अच्छा मुझे बंदे से लड़ाई होई ना, लोग चपेटा नहीं मारते, शर्ट पाड़न दे करते। वो लड़ाई तो बाद में अपनी शर्ट तोलदा पूरी है। हो सकता है सर उसके पास लॉकर ना हो, बेचारे के पास। लॉकर क्यों ना हो? बैंकों में आजकल लॉकर नहीं होते। किसने कहा नहीं होते? कितना बड़ा लॉकर चाहते हो? आओ लेके चलता हूँ, जितने लॉकर कहते हो मैं ले देता हूँ। मिर्जा साहब आप किस बैंक में सफाई करते हैं? फिर अपना अकाउंट है 3 बैंकों में। बड़ी अच्छी बात है मिर्जा साहब, लेकिन इस बात को गुस्से में क्यों कहते हैं आप? नहीं सर, ये मानते नहीं है। इनको छोड़ो, मैं तो मान रहा हूं ना। सर जिस बैंक च पैसे है ना, वो ATM अगे खलोता रहता, कोई कार्ड मारदा उन्होंने कहना वो मेरे ना कढा ले भाई। मिर्जा आप अंगूठा लगाते हैं, साइन करते हैं? मेरे साइन होते हैं, सिग्नेचर। एक बारी 10,000 इकट्ठा जमा कराउण गया, उन्होंने फड़ लिया कितों ले आई। पर मैं पुछना सी कि मास्क दे उत्ते बड़ियां फिल्मां बणियां ने। जी कैफी साहब, आप फिल्म एक्सपर्ट। मास्क ऑफ जोरो, मास्क ਉਹ ਦਮਾਸਕ ਤਾਂ ਵੇਖੀ ਮੈਂ। अच्छा वो गलती ना किते कुत्ते के मुंह से लग जाता, वो आइटम देखना। मजे का होता है। फिर ये जो द मास्क ऑफ जोरो की तो पूरी कास्ट बड़ी लाजवाब, एंटोनियो बैंडेरास और एंटनी हॉपकिंस और कैथरीन जीटा जोन्स। अच्छा इन्होंने ये फिल्म ना कैथरीन जीटा जोन्स से देखी। नहीं, वो भी कम कैरेक्टर था इस फिल्म की, मेरा ख्याल है जानती हो। सलीम साहब जैकी चैन की फिल्में बहुत देखते। सलीम नहीं है यार, ये मुंह सलीम ही निकल रहा। तीन को मुशद्दद क्यों कर दे? जैकी चैन पॉपकॉर्न खांदा खांदा एक कहते भी छोड़ देता है। फिर एक और फिल्म थी जो आप मिस कर गए हैं मास्क से मुताल्लिक। हाँ जी सर, द मैन विद द आयरन मास्क, जेरमी आयरन्स और लियोनार्डो डिकैप्रियो। मिर्जा बचपन में आप कार्टून्स तो देखते होंगे? बहुत शौक से। ऐसे स्क्रीन पे कार्टून लगे होने, वो बंदे देख के मुड़ जाते पीछे। अच्छा जी, मास्क की बात न करें। और वैसे कौन से सांप की स्किन इस्तेमाल करता था ये? पाइथन, ये जो बड़ा मोटा सांप होता है। एनाकुंडा। एनाकुंडा एक और सांप है, वो उससे भी मोटा, इतना मोटा होता है। ये पाइथन जो है उससे कदरे बारीक होता है, पतला, लेकिन बड़े सांपों में इसका शुमार होता है और इसकी खाल बहुत महंगी होती है। ये पालतू लोगों ने रखे थे लेकिन वहां पर नहीं रखे जा सके, बेशुमार खरीदारी हुई लेकिन उसके बाद छोड़ दिए गए जोड़ों में और स्वाम्प्स में। वहां स्वाम्प्स बहुत ज्यादा है, अब उसने वहां का इकोसिस्टम तबाह करके रखा। वो कैसे सर? ये कि वहां की जो आबो हवा है, वहां का जो हैबिटाट है, वो उसके लिए सूटेबल ही नहीं था। उन्होंने रोडेंट्स खा खा के, रैबिट्स खा खा के, परिंदे तक उन्होंने चीजें छोड़ी, मुर्गा भी खत्म कर दी क्योंकि वहां का माहौल नहीं ना इस काम के लिए। तो अब पैसे देती है फ्लोरिडा गवर्नमेंट कि आप मारे इन्हें, हम आपको मुआवजा दिया करेंगे। जैसे एक जमाना था यहाँ पे सुअर के शिकार पे मारने पे आपको हुकूमत पे किया करती थी। अभी टिड्डी दल पे हुआ है सर। जी जी, सप की हर नस्ल का पता है मान। आप आफ्ताब का बूहा खड़का के कहते भाजी मेरा माँ प्यो मर गया, मैं कौन हाँ? मेरी नस्ल की है। ये फिर दस दे तुम खपरू में से जो है ना सबसे जो फ्राइटनिंग सांप है उसका जिक्र कर रहा है। कपरू सर? हाँ, खपरो। अरे काला नाग नहीं होता डरावना? काला नाग इतना डरावना नहीं होता जितना खपरा होता है। खपरा तो बड़ा खौफनाक बेमुर्शिदा होता है। बेमुर्शिदा आप कहते हैं। इसके करीब आप जाते हैं तो ये इस तरह पीछे रेंगता रेंगता जलेबी की शक्ल में जा रहा होता है कि आपसे डर गया है और इसने आप पे अटैक इस तरह करना जैसे गोली मिसाइल आता है जिससे, और माथे पे काटता है। हेलमेट पा लो, हेलमेट पहन के कोबरा के साथ पंगा कर लो। वो क्यों जी? क्योंकि वो थूक फेंकता है। बड़ी खौफनाक स्पिट होती है, वो अगर आपके जिस्म पर पड़ जाए ना तो आपको बहुत जलन होती है, फौरन धोना पड़ जाता है, और अगर आंखों में पड़ जाए फिर लग पता जाता है। मिर्जादाबाद जेड़े भी सपना पे है ना वो ये तो स्पिट कर दे पर कैसे फिट करके तो फिट कर दे। और मैंने बड़े सांप पकड़े हैं, मैं सांपों से नहीं डरता। जी सांप इनसे डरते हैं। सप नु हाथ लाने लगता, सप कहना मुंह ना गल कर। अच्छा छनकने ना सप ने वो मिर्जा देख के लच्छा बेचने लगा। वेलकम बैक जी अरूबा। खबर है कि खेतों को बंदरों से बचाने के लिए किसानों ने रीछों का भेस भरना शुरू कर दिया। बांदर डरते ने रीछा को? तुम्हारा क्या ख्याल है, बंदर को रीछ से डरना चाहिए कि नहीं? नहीं, वो तो छाल मार के उत्ते चढ़ जाएगा तो रीछ को तो नहीं चढ़ाया जाना। छाल भी अगर मारता है तो डर से ही मारेगा ना।
لیکن رچ نال تیز جگہ باندر ریچھ کے اگر ہتھے چڑھ جائے تو 1 درجن بندروں کی جو ہے نا وہ صرف ادھیڑ کے رکھ دے گا, سرانے جہاں بنا دے گا, وہ ہٹے ہوئے سرانے بنا دے گا, کیونکہ وہ اتنا طاقتور ہوتا ہے. یہ تو کسان رچ بن گئی. اس لیے کہ تنگ بہت کر رکھا ہے بندروں نے, فصلیں اجاڑتے ہیں, تباہ کرتے ہیں, گھروں میں آ جاتے ہیں, فریج کھول لیتے ہیں. کسان کبھی بیچارے کتے کے اوپر ٹائیگر کی دھاریاں بنا کے چھوڑ دیتے تھے, وہ تھوڑی دیر کے لیے تو مروب ہوتا ہے بندر. ایکسکیوز می شیر صاحب ذرا گل سن رکھ کے چنڈ مار دے بھونکدا ہو جا رہے. اچھا انہوں شک ادو پہ جب شیر گڈی کے پیچھے دوڑیا نا, کہڑا شیر ہے گڈی پیچھے دوڑ رہا ہے. ایون نقلی لنگوروں کا سہارا لیا جاتا ہے. وہاں پر باقاعدہ مزدور اویلیبل ہیں. اگر آپ نے لنگور بنانا ہو کسی کو تو اس کے پاس اپنا گیٹ اپ ہے, وہ خود تیار ہوگا لنگور بن کے. جتنے گھنٹوں کے لیے وہ پر آور چارج کرتے ہیں. دس از اے فیکٹ. اگر آپ کو یاد ہو, وہ ایک ناول ہے اے پیسج ٹو انڈیا, ای ایم فاسٹر کا, بڑا شاندار ناول. انڈین بیک ڈراپ پہ بہت کم ایسی اعلی پائے کی فکشن لکھی گئی, جیسے فار پیویلینس تھا, بہت شاندار. اس میں ایک کیریکٹر آپ کو نظر آ رہا ہے, فلم جو بڑی شاندار اس پہ بنی ہوئی ہے, وہ بار بار درخت پہ, بورڈ کا درخت ہے, اس پہ چڑھ جاتا ہے اور وہ لنگور نما آدمی ہوتا ہے, بھیس بھر کے وہاں بیٹھا ہوتا ہے. سر وہ جو آپ مزدوروں کی بات کر رہے تھے جی, جو لنگوروں کو گیٹ اپ کر لیتے, کتنے کے پیسے لے لینے گھنٹے کے؟ ساڈا ذہن وہی سوچنا کہ چینل والے کٹ بھی دن چلو اتنے کام کر لیں گے, اور تمہیں تو گیٹ اپ کی بھی ضرورت نہیں. اور صاحب آپ کو تو پھر ایلیفینٹ کیا آئے گا کور؟ ایلیفینٹس کا بہت بڑا خطرہ کرناٹکا میں رہتا ہے, کیرلا میں اور کرناٹکا میں. اور اس کا سدباب یہ سوچا گیا کہ چلی بام, ایک ایسا بام پھاڑ دیا جائے جس میں مرچیں ہی مرچیں ہوتی ہیں. وہ مرچوں کا بام پھٹتا ہے, جب اس کی آنکھوں میں, نتنوں میں اور کانوں میں مرچیں جاتی ہیں تو پھر الٹے پاؤں بھاگتا ہے, اور ہاتھی ماما پینا دی گالا کٹتا جاتا ہے. سر یہ چلی بام جڑا ہے بندرواں سے بھی چلا دیں کی. اب دیکھیے کہ ہاتھی کی سپیڈ, اس کے مڑنے کا ٹائم, اور بندر تو پلک جھپکنے میں کہاں سے کہاں ہوگا. اس نے دیکھا کہ یہاں بام پھٹا, اس نے ہاتھ رکھنے آنکھوں پہ اور پتلی گلی سے نکل جانا ہے. ہاتھی نکل سکتا ہے؟ وہی ہاتھی نے مڑتے مرچاں چڑھ جانی. اب یہ نیا آئٹم جو ہے نا, یہ کاسٹیوم ہے, کوئی گیٹ اپ کی ضرورت نہیں, کاسٹیوم پہنا دیں. آپ کو یاد ہے ایک دفعہ ہم نے ریچ بنایا تھا ناصر چنیوٹی کو, حالانکہ کاسٹیوم کی ضرورت نہیں تھی. نہیں, کاسٹیوم کی ضرورت تھی, کیونکہ کاسٹیوم کے بعد اس میں گرینجر آیا تھا بہت. تو اسی طرح ہی یہ تقریباً $24 کا سوٹ بنتا ہے, 1700 انڈین روپیز. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ تجربہ کامیاب رہا تو حکومت اس کو سبسیڈائز کرے گی. دیکھیں حکومت وہاں پہ کیا سبسڈی دے رہی ہے, اور یہاں ہمارے یہاں چینی پہ سبسڈی دے کے وہ جو پہلے فربا موٹے بزنس مین ہیں انہیں مزید موٹا کر رہی ہے. فیڈرل گورنمنٹ نے انکار کر دیا چینی پہ سبسڈی دینے سے. ہمارے بزدار صاحب نے 1 منٹ لگایا, لو جناب فٹافٹ لیں. کیوں؟ وہ لابی ان کی ہے, خزانہ جاتا ہے تو جائے پڑا, یہ کون سا ہمارا اپنا ہے. اگر آپ بھی یہی سوچیں گے تو آپ میں اور پچھلی حکومت میں فرق کیا تھا؟ ویئر از دیٹ تبدیلی دین؟ یہ بزدار صاحب ہر گل مان کیوں جاندے ہیں؟ بزدار صاحب کی مجھے سمجھ نہیں آتی. ویسے بزدار صاحب اکیلے تو نہیں ہوں گے نا, بزدار صاحب اور ان کے ساتھ یہ دیگر شوگر ہیوی ویٹس مل کے عمران کے سر پہ سوار ہو جاتے ہوں گے. سارا ڈیک آ کے پتہ نہیں کہ سر پہ سوار ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ بلیک میل کریں گے نا کہ آپ کی حکومت گرا دیں گے. دیکھیں نا, ان مافیاز کے ساتھ ٹکرانا کوئی مذاق تو نہیں ہے نا, جس میں شوگر بھی شامل ہے, جس میں آئی پی پیز بھی شامل ہے, اور ابھی BCO اور آ رہے ہیں. یہ پالیٹکس بھی ایک میچ کی طرح ہوتی ہے. مجھے لگ ہی ہو رہا ہے ایک بڑی خاص بات, اور یہ نہیں کہ میں عمران کی سائڈ لے رہا ہوں, یہاں پہ کوئی بھی پرائم منسٹر ہوتا, شاید خاقان عباسی ہوتا, یہاں پہ ایون زرداری پرائم منسٹر ہوتا, میں سپورٹ فراہم کرتے ہوئے ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح کرکٹ میں میچ بنانا پڑتا ہے نا, ہارا ہوا میچ بھی بنانا پڑتا ہے. عمران کا ریکارڈ کھول کر دیکھ لیں, وہ ہارے ہوئے میچ کو بنا کر جیتنا زیادہ پسند کرتا ہے تو نسبت اسٹریٹ اوے. میں یہ نہیں کہہ رہا اگین کہ وہ جان بوجھ کے اس کو مشکل بنا کے, نہیں, اس بیچارے کو جس طرح کا یہ میچ ملا ہے نا, وہ بیٹنگ کرنے ہی اس وقت آیا جب آسکنگ ریٹ پر اوور 20 ہے. اب وہ وکٹ بھی بچا رہا ہے, وہ سنگلز بھی نہیں جانے دے رہا, وہ چھکا بھی حسب توفیق چھوٹا موٹا مار لیتا ہے, بار بار آؤٹ ہوتے بھی بچتا ہے.
لیکن میری دعا ہے, میری خواہش ہے کہ یہ میچ وہ جیتے, آمین. کیونکہ وہ نہیں جیتے گا, پاکستان جیتے.